الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد إخوة الإيمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام وأن يغفر لنا ذنوبنا، آمين يا رب العالمين. تتمة لما بدأنا في درس البارحة حول موضوع زكاة الفطر وأحكامها. فتكلمنا في الدرس البارحة أن الله سبحانه وتعالى فرض على الصائمين بعد إتمام الصيام زكاة يخرجونها من أموالهم قوتا أو نقودا. فتكلمنا عن ما معنى زكاة الفطر وحكم زكاة الفطر، أنها سنة مؤكدة. ما معنى سنة مؤكدة؟ كما قال بعض أهل العلم بتعبير آخر، واجبة على القادر على المستطيع، تجب على الفقراء تجب على كل مسلم ومسلمة، على الصغير والكبير والحر والعبد، تعطى للفقراء والمساكين. يجوز دفعها لفقير واحد أو مفرقة على عدة مساكين وفقراء على حسب الحاجة. وكذلك يستحب إعطاؤها للفقراء الأقربين، أي في مكان الأقربين من الشخص الذي يدفعها. كذلك تكلمنا عن حكمة مشروعيتها، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه الكفاية في بيان حكمة مشروعيتها، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وكما دلت على حكم أخرى أحاديث أخرى للنبي عليه الصلاة والسلام. Chers frères et sœurs, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala pour ses faveurs et bienfaits. Que ses prières, son salut et ses plus amples bénédictions soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses membres purs de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, nous appellerons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne, nos prières, nos œuvres pieuses et de pardonner nos péchés. On continue, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, de parler sur le moment de la rupture du jeûne du mois de Ramadan et ses règles. Donc hier on a parlé sur la définition, on a donné la définition, c'est quoi la zakat al-fitr, les conditions d'exigibilité, comme on a parlé sur la finalité, son but. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un hadith authentique que zakat al-fitr est une purification pour le jeûneur, et en même temps une aide, une nourriture pour les pauvres et les démunis. Aujourd'hui, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on continue de parler sur certains éléments très essentiels qui concernent zakat al-fitr. Zakat al-fitr, chers frères et sœurs, la tradition prophétique nous dicte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne zakat al-fitr en tant que denrée alimentaire. C'est un sujet un peu sensible, mais on parle, Inch'Allah, premièrement sur zakat al-fitr, sa quantité et sa nature. Quelle est sa quantité et sa nature? Sa quantité, chers frères et sœurs, est évaluée à un sa, une mesure de 4 fois la contenance des 2 mains. Environ à peu près en kilogrammes, 2 kilos et 100 grammes, à peu près selon la nourriture. On va la donner de la nourriture la plus généralement en usage dans la région, tels que le blé, l'orge, les dattes, le riz, les raisins secs, le fromage, ainsi de suite. D'après un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré la nature de zakat al-fitr et sa quantité. D'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, a dit, de vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous nous acquittions la zakat al-fitr à raison d'un sa', 4 fois la contenance des 2 mains, d'un sa' de blé, d'orge, de fromage, en langue arabe, dans le texte de hadith, al-aqit, ou al-jubnu al-yabis, al-aqit, de fromage ou de raisin sec pour chaque membre de la famille, grand ou petit, libre ou esclave, rapporté par Bukhari ou Muslim. Donc la nature, chers frères et sœurs, et la quantité de zakat al-fitr, un sa',
4 fois la contenance des 2 mains, on va la donner de la nourriture en usage, généralement en usage dans la région. On parlera, Inch'Allah, après, Inch'Allah, que la question ou le sujet, un sujet très pertinent qui concerne est-ce qu'on peut donner zakat al-fitr en espèces. C'est un sujet de divergence entre les savants musulmans. On va lui consacrer un cours entier demain, Inch'Allah, pour donner tous les avis des savants musulmans ainsi que justifier leur avis avec des preuves de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des propos des pieux prédécesseurs savants musulmans. فإخوة الإيمان في درس اليوم سنتكلم عن بعض العناصر الأحكام المهمة حول زكاة الفطر. تكلمنا في الدرس البارحة عن تعريفها والحكمة من مشروعيتها، ما على من تجب وكذلك على من تعطى. في درس اليوم سنتكلم عن بعض العناصر منها الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر ومقدارها. الأصناف ما يسمى الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر. فزكاة الفطر إخوة الإيمان كما دلت عليه نصوص سنة النبي عليه الصلاة والسلام تخرج من أي طعام يقتاته الناس، ما يسمى بالطعام أهل البلد كالقمح والزبيب والأقط والتمر والعدس والأرز وغيرها. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مقدارها صاعا من طعام، وكان صحابة الكرام رضوان الله عليهم يخرجونها من الطعام الذي يقتاتونه، لحديث أبي سعيد الخدري وغيره. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري ومسلم. وكما ذكر أهل العلم من الفقهاء أنه يلحق بهذه الأصناف ما يقتات به الناس في بلدانهم في زماننا الحاضر كالأرز، وهو غالب ما يقتاته الناس في زماننا هذا إخوة الإيمان. مقدارها كما دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صاع من هذه الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أي طعام أهل البلد. والصاع إخوة الإيمان هو مقدار 4 أمداد، والمد هو ما تحتويه الأيدي يدين العاديتين، والمد هو والمد إخوة الإيمان هي 4 حفنات بالملء اليدين. دونك صاع 4 أمداد، والمد هي 4 حفنات بملء اليدين إخوة الإيمان. الصاع 4 أمداد، والمد هو ما تحتويه اليدين المعتدلتين. وأجاز أهل العلم إخوة الإيمان إخراج قيمة هذه الأصناف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسمى في مسألة في أصول الفقه، النبي عليه الصلاة والسلام حصر لنا هذه الأصناف أو ذكرها على السبيل التمثيلي فقط إخوة الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم حصرها، وقال بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الأصناف على سبيل التمثيل إلى الحصر. ففي الدرس القادم إن شاء الله سنخصص درسا كاملا لبيان هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا أي بالدراهم والأوراق النقدية أم لا يجوز، مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم وذكر الراجح، وخاصة الراجح في زماننا هذا وفي وقتنا المعاصر إخوة الإيمان. فيما يخص عنصر آخر وقت إخراج زكاة الفطر، فالواجب إخراجها قبل خروج الناس لصلاة العيد، هذا هو الواجب إخوة الإيمان. وإن أخرجت قبل صلاة العيد بيوم أو يومين فلا بأس من ذلك كما ذكر أهل العلم وكما دلت عليه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يحرم تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، وذلك أنها لا تجزئ. فإن أخرجها الإنسان بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات، كما دل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يخرجوا كذا كذا إلى غيره. من أدها قبل صلاة فهي صدقة مقبولة، زكاة مقبولة، ومن أدها بعد صلاة فهي صدقة من الصدقات إخوة الإيمان. هذا فيما يخص إخوة الإيمان الوقت الذي يجب إخراج زكاة الفطر فيه. وفي وقتنا الحاضر كما ذكر أهل العلم ما يسمى بالنوازل المعاصرة والمسائل الفقهية المعاصرة التي لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أهل العلم أنه يجوز إخراجها بأسبوع وحتى بأسبوعين للضرورة.
وخاصة في هذا الوقت وقت الوباء ووقت الحاجة والحجر المنزلي. الكثير من الناس إخوة الإيمان توقفوا عن العمل، ليس لهم عائد يكفيهم لكي يعولوا أولادهم وأهليهم إخوة الإيمان. فقال أهل العلم أنه يجوز إخراجها ولو بأسبوع وأسبوعين إخوة الإيمان، خاصة في البلدان الإسلامية. للأسف هنا على المثال في فرنسا الدولة وضعت كل الإجراءات اللازمة والمساعدات والمعاونات لأصحاب الأجور الضعيفة، وكذلك حتى لسون بابي الأفراد الذين ليس لهم وثائق وضعت لهم كل الإمكانيات. وأما في كثير من البلدان الإسلامية للأسف فلا توجد لا معاونات من قبل الدولة ولا كذا ولا كذا إلى غيره. فلذلك قال أهل العلم يجوز إخراجها مسبقا ليستفيد منها الفقير والمسكين إخوة الإيمان. Donc, chers frères et sœurs, la question qui se pose, quand faut-il donner zakat al-fitr? On peut donner zakat al-fitr, chers frères et sœurs, on peut donner zakat al-fitr, chers frères et sœurs, 2 jours, 3 jours avant même la fête de l'Aïd. Mais le jour de l'Aïd, chers frères et sœurs, avant la période de l'Aïd, c'est mieux, c'est recommandé. Le moment préférentiel, chers frères et sœurs, est le jour de la fête, comme l'a indiqué les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut la donner avant l'accomplissement de la fête de l'Aïd de 2 jours ou de 3 jours. Car il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a des faits, dans ces faits on peut tirer l'enseignement qu'on peut la donner avant la prière de l'Aïd, le jour de l'Aïd de 2 ou 3 jours. Comme l'histoire qui s'est arrivée à l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a chargé de surveiller le dépôt on met les zakat al-fitr. Et Abu Huraira lui est arrivé une histoire avec Satan, le lapidé, la'natullah alayh, donc avant de 2 jours, 3 jours de la journée de l'Aïd. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلف أبا هريرة رضي الله عنه أن على بيت مال المسلمين، فكان يحرس بيت المال للمسلمين. فوقعت له قصة مع الشيطان، فأتوا في اليوم الأول والثاني والثالث، وهذا قبل يوم العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له صدقك وهو كذوب، لأنه أمسكه أبو هريرة عندما جاء ليسرق من زكاة الفطر، وهذا هو الشيطان وتمثل على هيئة بشرين. Donc, chers frères et sœurs, cette histoire nous montre que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens donnent les zakat al-fitr même avant 1 journée, 2 journées de la journée de l'Aïd. Dans un hadith authentique, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué zakat al-fitr comme purificatrice de bavardage et des propos indécents, et pour donner à manger aux pauvres. Celui qui s'en acquitte avant la prière de l'Aïd, il sera pour lui agréé comme zakat al-fitr. Mais donné après la prière, il sera considéré comme une simple aumône. Chers frères et sœurs, mais pour mieux organiser la collecte et la distribution de zakat al-fitr et satisfaire idéalement les bénéficiaires, il sera judicieux, comme disent les savants musulmans, de la prélever le plus rapidement possible et à savoir la donner 1 ou 2 jours avant la fête de l'Aïd. Dans les circonstances actuelles, dans le temps de nécessité et de la pauvreté, les savants musulmans unanimement ont statué que c'est préférable et c'est recommandé de la donner même 2 ou 3 semaines avant le jour de l'Aïd, en cas de nécessité, chers frères et sœurs. C'est une particularité. Mais donc on peut, surtout par exemple à l'ère actuelle, la pandémie, le confinement, et dans plusieurs pays musulmans, malheureusement, il y a la pauvreté, il n'y a pas d'aide de la part de l'État, ainsi de suite. Donc, il vaut mieux la donner avant la prière de l'Aïd, même 1 semaine, 2 semaines avant la prière de l'Aïd, pour faire profiter les pauvres. Donc, chers frères et sœurs, je saisis cette occasion pour rappeler les fidèles, surtout les fidèles de la mosquée de Torcy, que cette année, compte tenu de l'épidémie, l'association religieuse à sa tête, M. Bachir, qu'Allah le préserve, l'association de notre mosquée a mis en place une plateforme de donation, de collecte
de Zakat al-Fitr en ligne, simple d'utilisation, sécurisée et gratuite. Inch'Allah, après ce dars, Inch'Allah, on va mettre tout le nécessaire, le lien, pour pouvoir donner Zakat al-Fitr, chers frères et sœurs, en ligne. C'est plus fiable, surtout pour celui qui veut la donner en espèces. Pour celui qui veut la donner en denrées alimentaires, on assure toujours une permanence à la mosquée pour collecter, pour recevoir les dons et aussi Zakat al-Fitr des donateurs. Comme on a dit tout à l'heure, on va traiter demain, Inch'Allah, le sujet, est-ce que c'est permis ou c'est pas permis de donner Zakat al-Fitr en espèces ou pas. فإخوة الإيمان تكلمنا الآن عن وقت إخراج زكاة الفطر. يمكن إخراجها بيومين أو ثلاثة وهذا الأفضل. وإن أخرجها الإنسان المهم يخرجها قبل صلاة العيد. فإن أخرجها بعد الصلاة فهي زكاة، فهي صدقة من الصدقات. ولكن هناك مسألة مهمة جدا، ألا وهي وقت وجوب إخراجها. وقت متى تصبح على الإنسان واجبة. فاليوم إخوة الإيمان قد صمنا 23 يوما، قد يتساءل الإنسان هل زكاة الفطر واجبة عليه منذ الآن أم لا؟ نقول وقت وجوبها كما ذكر أهل العلم يكون بغروب شمس ليلة الفطر، وذلك أن الليلة سابق النهار. فاليوم الآخر من رمضان بعد غروب الشمس تجب على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد صغير وكبير، عليه أن يخرج زكاة الفطر. فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه، وإلا فلا. فقبل اليوم الآخر، غروب الشمس اليوم الآخر من رمضان، فزكاة الفطر ليست واجبة على المسلم. قد يتساءل الإنسان ما الفائدة من ذكر هذا؟ لأن هناك ما يترتب على ذلك des implications. على مثال، إذا مات الإنسان قبل غروب الشمس اليوم الآخر من رمضان، هل تجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ لا تجب إخوة الإيمان. إن مات قبل الغروب بدقائق، ب20 دقيقة، نصف ساعة إلى غيره. ولكن إن مات بعد غروب شمس اليوم الآخر من رمضان تجب عليه زكاة الفطر. ولكن هنا نفتح قوس، في بعض المناطق في البلدان الإسلامية يخرجون ما يسمى بزكاة الأموات، وهذه بدعة لا أصل لها في الدين. زكاة الأموات هذه لا أصل لها في الدين. لذلك أورد العلماء هذه المسألة، وقت وجوبها متى تجب إخوة الإيمان؟ فتجب بغروب شمس اليوم الآخر من رمضان. فمن كان في أهلها إلى غيره أخرجها. فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه. مسألة أخرى كذلك من بين ما يترتب عليها، إذا رزق الإنسان شخصا بمولود جديد قبل غروب الشمس إخوة الإيمان، قبل غروب الشمس اليوم الآخر من رمضان، فتجب عليه زكاة الفطر، وجبت عليه زكاة الفطر. ولكنه لو ولد في يوم العيد أو بعد غروب الشمس اليوم الآخر من رمضان، أهل العلم قالوا أنه لا تجب، ولكن يستحب إخراجها. ليست واجبة ولكن مستحب إخراجها. فالإنسان إخوة الإيمان من أسلم، كذلك مسألة أخرى من بين ما يترتب، إذا أسلم الإنسان بعد الغروب فلا زكاة فطر عليه، خاصة هنا في البلدان غير المسلمة، في فرنسا إلى غيره. في بعض الأحيان يأتيك الإنسان ليسلم في الليل وفي النهار، في وسط النهار إلى غيره. فإذا أسلم قبل الغروب وجبت عليه زكاة الفطر، وإذا أسلم بعد غروب الشمس اليوم الآخر من رمضان لا تجب عليه زكاة. وكذلك كما ذكرنا آنفا، لو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب عليه فطرته، لكن يسن ويستحب إخراجها كما ذكر أهل العلم. وأما إذا ولد في يوم العيد فلا فطرة عليه. وكذلك مسألة أخرى يتناولها أهل العلم، إخراج زكاة الفطر على الجنين. هذا لم يرد. النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث أورد لنا إخوة الإيمان أنه توجب على الحر والعبد المسلم، ولم يذكر الجنين. وإخوة الإيمان لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وأما من أخرها لعذر من الأعذار فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Donc, chers frères et sœurs, on parle sur un élément très important qui consiste sur l'exigibilité de Zakat al-Fitr. À partir de quand Zakat al-Fitr devient obligatoire
obligatoire et quand faut-il la donner. Donc, chers frères et sœurs des savants musulmans, ont évoqué ce sujet car il est très important, car il y a des implications, car ce sujet a des implications pour l'individu. Il devient obligatoire dès la veille de la fête de l'Aïd, dès la veille de la fête de l'Aïd, avant le coucher de soleil du dernier jour de Ramadan. Quant au moment de sa remise, il est comme suit. Il y a un moment d'admissibilité où il est possible de remettre cette zakat un jour ou deux avant la période de l'Aïd. Au temps actuel, avec la pandémie, la nécessité ainsi de suite, on peut la donner même une semaine, 2 semaines avant le jour de l'Aïd. Le temps obligatoire préférentiel, si le jour même de l'Aïd al-Fitr, comme l'a indiqué les savants musulmans, depuis l'aube jusqu'à l'accomplissement de la prière de l'Aïd. Mais il ne faut pas laisser la prière, le zakat al-fitr, il ne faut pas la donner après la prière de l'Aïd, parce que sinon il sera considéré comme une aumône ordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, celui qui la donne avant la prière de l'Aïd est une aumône de l'fitr acceptée, et celui qui la donne après la prière, il sera considéré comme une aumône ordinaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Ibn Abbas, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué cette zakat comme purificatrice de bavardage et des propos indécents. Jusqu'à ce qu'il a dit, celui qui la donne avant la prière est accepté, celui qui la donne après la prière sera considéré comme une simple aumône. Donc, chers frères et sœurs, on a parlé, les savants musulmans ont soulevé ce problème, l'exigibilité de zakat al-fitr, car il a des implications. Parmi ces implications, on va donner des exemples, parce qu'avec les exemples, on va bien comprendre, Inch'Allah. On va mieux comprendre. Par exemple, quelqu'un qui va décider, qui va trouver la mort avant le coucher de soleil du dernier jour de Ramadan. Est-ce que ses parents vont donner zakat al-fitr ou pas? Ils vont pas la donner. C'est pas obligé c'est pas une obligation pour lui de donner zakat al-fitr, car les savants musulmans ont déterminé le temps d'exigibilité de zakat al-fitr. C'est avec le coucher de soleil du dernier jour du mois de Ramadan. Ça veut dire, en d'autres termes, la veille de l'Aïd. Celui qui va décider après le coucher de soleil du dernier jour de Ramadan, sa famille sont demandés à donner zakat al-fitr. Quelqu'un qui va embrasser l'islam avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan, il sera obligé de donner zakat al-fitr. Mais s'il se convertit après le coucher du soleil, il ne sera pas demandé de donner zakat al-fitr. Quelqu'un qui va avoir un nouveau-né avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan, il ne sera pas demandé de donner zakat al-fitr. Mais si il va avoir un nouveau-né après le coucher du soleil ou pendant la journée de l'Aïd, il ne sera pas demandé de donner zakat al-fitr, chers frères et sœurs. Donc il y a des implications concernant l'exigibilité de zakat al-fitr. Inch'Allah, le cours prochain, on va consacrer un cours entier concernant la possibilité de donner zakat al-fitr en espèces ou pas. On va donner les avis des savants musulmans justifiés par des preuves de la jurisprudence musulmane, comme on va aborder quelques éléments très importants qui concernent zakat al-fitr. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، معذرة على الإطالة، هناك بعض المصلين قالوا لي يجب تقديم فيديوهات قصيرة الوقت. فيديوهات قصيرة الوقت تخل بتناول كل جوانب الموضوع. حقيقة أردت أن أقصر ما أمكن، ولكن في بعض الأحيان لكل مقام مقال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.